Nalazimo se u prolećnoj zoni i to u zoni brzog uzgoja. Ova današnja epizoda objedinjuje nekoliko epizoda. Prvo, pripremu zone brzog uzgoja u koracima. Druga epizoda, setva sideratnog cveća u zoni brzog uzgoja. To je ovaj deo ovdje koji je pokriven senom. I treća epizoda je tamo gdje razbijem istine i laži o dobrim i lošim susjedima, odnosno komšijama u bašti, i tu radim pripremu tunela za mrkvu. Dakle, 3 epizode imamo ispred ovoga što ću sada da radim. S obzirom da je YouTube kanal Trag biljke edukativni poligon, ne možete tek tako da upadnete i da ovo razumete. Ovo je set brzog uzgoja u dinamici 7. Da biste razumeli šta ja danas radim, potrebno je da pogledate playlistu Gredice za brzi uzgoj. U prethodnim epizodama pokazivala sam koliko je važno da koristite metar. Ovo su autorski modeli, dakle modeli koji se rade na svakih 10 cm, jer tu pričamo o jakoj dinamici. Ove smo gredice pripremili već, sada je bilo potrebno da skinemo seno, da ih lagano grabuljama usitnimo. Ovo da je dobro uhranjena, dakle pogledajte epizodu priprema zone brzog uzgoja u koracima i sada je spremna za setvu. Ja ću krenuti od gredici 1. Gredica 1 ima po projektu svoju analizu. Ja ću ovdje da postavim gredicu 1 i 2 koje su različite po analizama, ali sve imaju sličnost kada je u pitanju dinamika 7 i kada je u pitanju raspored kultura. Dakle, ja ovdje već imam crni luk koji je nikao, imam tunel za mrkvu, zatim još jedan red crnog luka, sada nastavim dalje. S obzirom da su me ovo gazile ovce, ja sam ovo morala da ispravim. Ja ću ovdje dodati crni luk koji nedostaje i sad radimo odmah na početku setvu glavne kulture, to je mrkva. Kao što vidite, crni luk je nikao, s obzirom da je ovo luk za mladu berbu, on treba gusto ovdje da bude posađen, ali njega su gazile ovce. Tako da je na nekim mjestima on i propao. Evo ovdje je na dobrom rastojanju. Kada sadite luk za mladu berbu, razmak je 3 cm, a kada sadite stari crni luk u vašim projektima, razmak je 10. Sada ću prvo ovdje da dodam luk. Naravno, borim se s Pavlom. Ja sam ovdje posadila luk, sve to objašnjavam u toj epizodi priča o dobrim i lošim susjedima, zašto to ne funkcioniše. Dakle, u prvih 10 cm nalazi se luk, zatim imamo 10 cm prostor za mrkvu i zatim ovdje imam luk. Neki luk je nikao, kao što sam rekla, a neki sam morala da dodam. I u ovom delu ću sada da iskoristim trake sa mrkvom i mogu da stavim čak 2 trake. Dakle, jednu pored druge, na taj način ću imati 2 reda mrkve. Ono što je najvažnije, uspjela sam i pored Pavla ovo da uradim. Držala sam malo pre predavanje Makedoncima i on se sve vreme pentrao po meni, štipao, grebao, pojedao, ali ja sam uspjela da nekako ostanem ozbiljna. Stavila sam traku u tunel i to jedan tunel, iako sam rekla da želim 2. I sada ću pokazati kakav je princip rada u modelima za brzi uzgoj. Dakle, jednom rukom vučete drugi kanal i ovako zatvarate ovaj prvi. To vam je zapravo princip rada u modelima za brzi uzgoj. Koristite pokret ruke da zatvorite ovaj kanal, jer inače nećete moći da napravite 2 kanala tako blizu. Dakle, jednim potezom bukvalno zatvarate kanal. Ja sam ovdje zatvorila obe trake na tunelu. Vidite kako se prave setvene trake. One su vrlo praktične za brzi uzgoj i ono što dalje radim ovdje po analizi gredica jeste grašak. Dakle, kada počinjete da radite setvu gredice 1 po vašim projektima, prvo počinjete od graška. Ja to nisam uradila zato što sam već počela u svojoj epizodi
to je ta epizoda o kojoj govorim, dobri i loši susedi, zašto to ne funkcioniše. U toj epizodi sam već postavila, dakle, početak ove analize gredice i sada nastavljam dalje. Na 70 cm nalazi se grašak i tu ću da napravim tunel, od njega dalje sve počinje i sa gornje i sa donje strane. Evo, ja sam ubacila grašak, dakle napravite kanal dubine do 5 cm gdje ćete ubaciti grašak. Svi ostali kanali su vam do 3 cm zato što su to površinske kulture, a luk samo ubadate evo ovako kao što sam to ja uradila. Koji grašak ovdje sejete, objasnila sam na javnim konsultacijama, individualnim konsultacijama u nekoliko epizoda, a posebno u posljednjoj epizodi gdje vam govorim kako da rasporedite turnus graška. U skladu sa smenom kultura na ovoj gredici ovdje ide čudo Amerike. Jako je bitno da planirate prvo glavne kulture, jer kada se planira brzi uzgoj, glavne kulture su ovdje prioritet. Jer sve ovo što sada sadimo su čuvari mesta glavnim kulturama. Malo možete da grešite ukoliko radite kombinaciju kultura za brzi uzgoj. Možete da stavite kompletan spanać ili salatu ili rukolu, zapravo to puno zavisi od sorte koju ubacujete, od njene dušine vegetacije. Ali možete da napravite velike greške ako pogrešno isplanirate glavne kulture. Dakle, o grašku sve možete da saznate na YouTube kanalu, da se ovdje ne ponavljam, i ovaj grašak je mera za iznad i ispod. Po analizi gredice u projektu ovdje imam još samo 2 kulture. To su rotkvice i spanać. Ali sa donje strane imam jaku dinamiku. Dakle, svakih 10 cm meni je zauzeto i ja ću sada da obavim setvu. A sama funkcija brzog uzgoja jeste da vam da veliku količinu hrane, te zelene hrane koja nam je potrebna, jer ovo su sve proleće kulture, da na neki način pokrene gredicu, da u vama izazove zahvalnost zbog efekta tih punih skladišta, ali to je hrana i rasadnik. Tako da kada je u pitanju ova gredica 2, ovdje je potpuno drugačiji raspored, druga sorta graška i kulture koje će nam također biti hrana i presada. Dakle, vrlo je važno kada sejete cveklu da upotrebite bikor, zato što je bikor ima nešto dužu vegetaciju od egipatske cvekle, a mi smo egipatsku sejali kao presadu već u januaru i ovdje ćemo raditi setvu blitve. Potrebno je da upotrebite sjeme blitve koju već nemate. Ono što je važno u brzom uzgoju se radi direktna setva. Dakle, u ove 2 gredice uopšte ne idu sadnice. Grašak mi je bio na 70 cm, a na 80 mi idu rotkvice. Šta ja radim? Ja rukom povlačim tunel i zatvaram grašak. Dakle, ovo je tunel za rotkvice, a pritom sve vreme zatvaram grašak. I sada ću da napravim 5 kanala ovdje i da obavim setvu. Time će najjača dinamika koja se nalazi u donjem delu da bude završena. Inače, na vaše pitanje šta je to dinamika 2, 3, 7, 8, 9, ta dinamika se odnosi na kombinaciju 3 kategorije plodoreda, zatim na smenu kultura 3 kategorije, odnosno njihovo kruženje na jednoj gredici i količinu kultura koje se nalaze u sezoni na jednom mjestu. To je sve jako dobro isplanirano, jer svaka analiza gredice u vašem projektu prati proleće, leto, jesen i zima. Sada ću ovdje da povučem sve kanale. Ja sam sada ubacila rotkvice, dakle ovdje imam grašak, rotkvice i na svakih 10 cm imam kanal. Gdje god mogu ja ću ubaciti trake. Spanać na traci, mrkva i rotkvice.
Salate ću posipati zato što je ovo rasadnik salata. Dakle, ono što radite kao rasadnik posipate, nemojte da radite na traci. Ovde će biti rasadnik salate, možete na jednom delu da kombinujete nekoliko sorti i cvekle. Dakle, to radimo iz semena jer nam treba gusto, a sve ostalo radimo iz traka dok se luk samo nabada. Sada ću ja da završim ovu setvu i na ovaj način smo zaokružili gredicu za brzi uzgoj. Dakle, ovo je četvrta, zapravo 5. epizoda u nizu koja se bavi jednom istom gredicom. Ovo je posljednji red gdje ide cvekla. Ja sam iznad u 100 centimetru posadila salatu. Između salate i cvekle ide mladi luk. Šta ću ja sada da uradim? Ja ću da zatvorim ovaj red sa cveklom. Vidite ovako, ta semena idu vrlo površinski, odnosno ne idu duboko, idu do 3 cm. I između ću samo da ubadam luk. Dakle, luk ide na 110 i samo ću da ubadam luk. Ovako gusto. Jer ovo je luk za mladu berbu. I sadimo ga gusto. Na taj način je moja gredica za brzi uzgoj po projektu broj 1 završena. Jako mnogo luka. Ovdje se luk sadi gusto jer je ovo luk za mladu berbu. Na pitanje šta će mi toliko luka, ja bih voljela da svi pogledate vaše projekte. Mladi luk, odnosno luk za mladu berbu, imate samo u zoni brzog uzgoja i eventualno u nekim gredicama gdje sam pojačala dinamiku po izboru. Dakle, na tim gredicama možete ili ne da posejete mladi luk. Svuda dalje po zonama, pa i u prolećnoj zoni, nalazi se samo crni luk stari i beli luk. Oni se sade na 10 cm, glaviče se i to je vaša zimska hrana. U projektima moramo da mislimo na dovoljnu količinu zimske prolećne hrane. Proizvodnja vlastite hrane je najradikalniji čin otpora koji hoće i može da promeni efekat velikih korporacija na vaš život. I to je jedini način da menjate sistem, sve ostalo je apsurdno. Onog momenta kada uđete u market, kupite hranu koja je višestruko tretirana, vi ste platili sve te korporacije. Proizvedite i onu malu, najmanju salatu koja je vaša. Znate šta jedete i dali ste svoj doprinos u čuvanju planete. Na kanalu vas učim kako da to uradite, kako da na što bezbedniji način proizvodite hranu po biološkim metodama. Učimo o resursima. Znanje o resursima je vaš uvod u nezavisnost. Zapratite kanal.